Good afternoon, sir. I'm going to introduce our chosen business enterprise, which is ang strategic business enterprise plan and policy framework for Netflix and film and TV distribution. Now, let's move forward to my discussion, which focus on project phase and task. So, ang kaning sa project phase and task mo ni katong amo ang business enterprise, which is ang Netflix and film and TV distribution. So, na siya SWOT analysis. S stands for strength. Ang strength sa Netflix film and TV distribution is, di ba daghan og naga-subscribe sa Netflix kay tungod sa sila ganing platform or apps mo una mo gawas ahang mga movies na ipagawa sa ipakuan sa lain country or sa Philippines. So, W stands for weakness. Weakness sa Netflix is kanang risk of losing subscribers kay tungod gani mahal ang bayad sa ilang subscription ug high cost for producing and licensing content. Ang opportunities nila is pwede gani ang Netflix makipag-partnerships with local content creators para mo grow ang ilang global content or daghan subscribe sa Netflix ug para maka-income ang Netflix. So, ang threats nila is kanang di ba ang uban wala na naga-subscribe sa Netflix kay tungod sa mahal lagi ang bayad, tapos di ba kanang maghulat na lang sila sa lain platform nga mugawas ang ilang gusto tan-awon nga salida or movie para dito sila magtan-aw. Og same for example gani kanang sa Facebook, di ba daghan og gipagawas di ang mga link og daghan nagakawat og mga link nga sa mga movie para dito ang magtan-aw ang mga tao. So let's move forward for PESTEL analysis. PESTEL analysis, P stands for political. So Netflix operates globally and each country has different content regulation and government policies. In some regions, certain shows or movies might be censored due to cultural or political reasons. Netflix needs to adapt to this rule to continue operating in this market. So, ang Netflix need gid sila magsunod sa rule para gani kanang tuloy-tuloy ang ilahang operate sa ilahang mga salida og ilang kanang sa ilang platform. So, E stands for economic factors. The state of the economy directly affects Netflix. For example is kanang during an economic downturn, people might cancel their subscription or switch to cheaper alternative. This called impacts Netflix revenue and subscription rate. So mo gyud tong giingon gaina sa SWOT analysis, di ba na koy na ingon nga ang uban wala naga-subscribe sa Netflix tungod sa kamahalon sa pag-subscribe og kanang sa magkuan na lang sila dito lang sila magtan-aw sa lain nga platform, which is ang kanang walay mga bayad or gamay-gamay ang bayad. So let's move forward for social. There's an increasing demand for content that is locally and culturally relevant. Audience want to see stories that reflect their own culture and language. Netflix is addressing this by producing more region-specific content which helps them attract a diverse audience worldwide. So ang kanin sa social is kanang di ba ang nasa Netflix pod kay nay mga kanang nay mga translation or kanang sa di ba kanang translation kanang sa para sa Korea nabugid na siya translation nga English para masabtan pod. Next, let's discuss the technology.
Advances in technology are a huge opportunity for Netflix. Improvements in streaming technology, the rise of mobile devices, and even innovation like virtual reality allow Netflix to enhance the viewing experience and reach more users. So let's move forward for legal. Netflix has to navigate issues like privacy laws and copyright regulation. Protecting user data is essential, and ensuring they have proper rights for all content distribution on their platform is critical to avoid legal trouble. So, 'di ba kuan kanang ang uban 'di ba naga-copy pero kanang nagay sila ibutang silang caption nga kuan kanang copyright like that para dili sila ma-banned or dili sila ma-report. So the lastly is environmental. There's a growing expectation for companies to operate sustainability. Netflix can reduce its environmental impact by adopting eco-friendly practices during content production, such as minimizing waste and energy use. That's all, sir. Thank you.